अपामार्जनस्तोत्रम् अग्निरुवाच रक्षां स्वस्य परेशाञ्च वच्छेतां मार्जनाह्वयां यया विमुच्यते दुःखै सुखञ्च प्राप्नुयान्नरः। ॐ नमः परमार्थाय पुरुषाय महात्मने अरूपबहुरूपाय व्यापिने परमात्मने निष्कल्मषाय शुद्धाय ध्यानयोगरताय च नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि यत्तत् सिद्ध्यतु मे वचः। वराहाय नृसिंहाय वामनाय महामुने नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि यत् सिद्ध्यतु मे वचः। त्रिविक्रमाय रामाय वैकुण्ठाय नराय च नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि यत्तत् सिद्ध्यतु मे वचः। वराहाय नरसिंहेश वामनेश त्रिविक्रम हयग्रीवेश सर्वेश हृषिकेश हराशुभम् अपराजितचक्राद्यैश्चतुर्भिः परमायुधैः अखण्डितानुभावैस्त्वं सर्वदुष्टहरो भव। हरामुकस्य दुरितं सर्वं च कुशलं कुरु मृत्युबन्धार्तिभयदं दुरितस्य च यत्फलं पराभिध्यानसहितैः प्रयुक्तं चाभिचारकं गरस्पर्शमहारोगप्रयोगं जरया जरः। ॐ नमो वासुदेवाय नमः कृष्णाय खड्गिने नमः पुष्करनेत्राय केशवायादिचक्रिणे नमः कमलकिञ्चल्कपीतनिर्मलवासये महाहररिपुस्कन्धसृष्टचक्राय चक्रिणे दष्ट्रोद्धृतक्षितिभृते त्रयीमूर्तिमते नमः। महायज्ञवराहाय शेषभोगाङ्कसायिने तप्तहाटककेशाग्रज्वलत्पावकलोचन वज्राधिकनखस्पर्श दिव्यसिंह नमोऽस्तु ते। काश्यपायातिहृस्वाय ऋग्यजुःसामभूषित तुभ्यं वामनरूपाय क्रमते गां नमो नमः। वराहाशेषदुष्टानि सर्वपापफलानि वै मर्दमर्दमहादष्ट्रमर्दमर्द च यत्फलं नरसिंहकरालस्य दन्तप्रान्तानलोज्ज्वल भञ्जभञ्जनिनादेन दुष्टान् पश्यार्तिनाशन ऋग्यजुःसामगर्भाभिर्वागभिर्वामनरूपधृक् प्रशमं सर्वदुःखानि नयत्वस्य जनार्दनः। ऐकाहिकं द्वाहिकं च तथा त्रिदिवसं ज्वरं चातुर्थकं तथात्युग्रं तथैव सततज्वरं दोषोत्थं सन्निपातोत्थं तथैवागन्तुकं ज्वरं समं नायासु गोविन्द छिन्धि छिन्ध्यस्य वेदनां नेत्रदुःखं शिरोदुःखं दुःखं चोदरसम्भवम् अन्तः श्वासमतिश्वासं परितापं सवेपथुं गुदघ्राणाङ्घ्रिरोगांश्च कुष्ठरोगांस्तथा क्षयं कामलादिस्तथा रोगान् प्रमेहाश्चातिदारुणान् भगन्धरातिसाराश्च मुखरोगाश्च बल्गुलीम् अस्मरीं मूत्रकृच्छ्रांश्च रोगानन्याश्च दारुणान् ये वातप्रभवा रोगा ये च पित्तसमुद्भवाः कफोद्भवाश्च ये केचित् ये चान्ये सान्निपातिकाः आगन्तुकाश्च ये रोगा लूता विस्फोटकादयः ते सर्वे प्रशमं यान्तु वासुदेवापमार्जिताः विलयं यान्तु ये सर्वे विष्णोरुच्चारणेन च क्षयं गच्छन्तु चाशेषास्ते चात्राभियता हरेः अच्युतानन्तगोविन्द नामोच्चारणभेषजात् नश्यन्तु सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् स्थावरं जङ्गमं वापि कृत्रिमं चापि यद्विषं दन्तोद्भवं नखभवमाकाशप्रभवं विषं लूतादिप्रभवं यच्च विषमन्यत्तु दुःखदम् शमं नयतु तत्सर्वं कीर्तितोऽस्य जनार्दनः। ग्रहान् प्रेतग्रहांश्चापि तथा वैडाकिनीग्रहान् वेतालांश्च पिशाचांश्च गन्धर्वान् यक्षराक्षसान् शकुनीपूतनाद्यांश्च तथा वैनायकान् ग्रहान्
मुखमण्डीं तथा क्रूरां रेवतीं वृद्धरेवतीं वृधकाख्यान् ग्रहांश्चोग्रांस्तथा मातृग्रहानपि बालस्य विष्णोश्चरितं हन्तु बालग्रहानिमान् वृद्धाश्च ये ग्रहाः केचिद्दे च बालग्रहाः क्वचित् नरसिंहस्य ते दृष्ट्या दग्धा ये चापि यौवने सदा करालबदनो नारसिंहो महाबलः ग्रहान् शेषान् करोतु जगतो हितः नारसिंह महासिंह ज्वालामालोज्ज्वलानन ग्रहान् शेषान् सर्वेश खादाग्निलोचन ये रोगा ये महोत्पाता यद्विषं ये महाग्रहाः यानि च क्रूरभूतानि ग्रहपीडाश्च दारुणाः शस्त्रक्षतेषु ये दोषा ज्वालागर्दभकादयः तानि सर्वाणि सर्वात्मा परमात्मा जनार्दनः किच्चिद्रूपं समास्थाय वासुदेवास्य नाशय क्षिप्त्वा सुदर्शनश्चक्रं ज्वालामालातिभीषणं सर्वदुष्टोपशमनं कुरु देववराच्युत सुदर्शन महाज्वाल छिन्धि छिन्धि महारव सर्वदुष्टानि रक्षांसि क्षयं यातु विभीषण प्राच्यां प्रतीच्यां च दिशि दक्षिणोत्तरतस्तथा रक्षां करोतु सर्वात्मा नरसिंहः सुगर्जितः दिवि भुव्यन्तरिक्षे च पृष्ठतः पार्श्वतोऽग्रतः रक्षां करोद्भगवान् बहुरूपी जनार्दनः यथा विष्णुर्जगत्सर्वं सदेवासुरमानुषम् तेन सत्येन दुष्टानि सममस्य व्रजन्तु वै यथा विष्णौ स्मृते सद्यः संक्षयं यान्ति पातकाः सत्येन तेन सकलं दुष्टमस्य प्रशाम्यतु यथा यज्ञेश्वरो विष्णुर्देवेष्वपि हि गीयते तेन सत्येन सकलं दुष्टमस्य प्रशाम्यतु शान्तिरस्तु शिवाञ्चास्तु दुष्टमस्य प्रशाम्यतु वासुदेव शरीरोत्थैकुशैर्निर्मथितं मया अपामार्जित गोविन्दो नरो नारायणस्तथा तथास्तु सर्वदुःखानां प्रशमो वचनाद्धरेः अपामार्जनकं शस्त्रं सर्वरोगादिवारणम् अहं हरिः कुशा विष्णुर्हता रोगा मया तव अहं हरिः कुशा विष्णुर्हता रोगा मया तव। आग्नेये पुराणे कुशापामार्जन स्तोत्रम संपूर्णम। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। अथ श्री नारायण कवचम। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्रौदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नहेद्भयागते पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथो रसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तामङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वशु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फणन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान्मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप
पाषाण्दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिशो प्रभुः पायान् नृसिंहसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनिर्दुर्न्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयो नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवात् धयशीर्षां मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयाद्दृशभोभिर्निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वयपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेहकालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्दाशङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राह्न उदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्रयेशः प्रत्यूष एषोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतेग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदे शनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निस्पिन्धि निस्पिन्ध्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चोर्णय चोर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथ प्रेतमात्रे पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तेग्मधारा शिवरारिसैन्या मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चर्मं शतचन्द्रच्छादय द्विषामघोनां हर पापचक्षुषाम् यन्यो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्डेतानि भगवन् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः
गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्षेणः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धेन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु न समुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदुक्षदेक्षोर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान्नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं श्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजा मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य सञ्जसा येन दंसितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कहिर्चित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौषा मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः शविमानो ह्यवाक्षिरा शबालखिल्यवचना दस्थिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राचे सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्। श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनं नामाष्टमोऽध्यायः। जय जय श्रीनारायणार्पणमस्तु। श्री सीता अष्टोत्तर शतनामस्तोत्रम्। ओम सीता पतिव्रता देवी मैथिली जनकात्मजा अयोनिजा वीर्यशुल्का शुभा सुरसुतोपमा विद्युत्प्रभा विशालाक्षी नीलकुञ्चितमूर्धजा अभिरामा महाभागा सर्वाभरणभूषिता पूर्णचन्द्रानना रामा धर्मज्ञा धर्मचारिणी पतिसम्मानिता शुभ्रूः प्रियार्हा प्रियवादिनी शुभानना शुभापाङ्गी शुभाचारा यशस्विनी मनस्विनी मत्तकासिन्यनघा च तपस्विनी धर्मपत्नी च वैदेही जानकी मदिरेक्षणा तापसी धर्मनिरता नियता ब्रह्मचारिणी
मृदुशीला चारुदती चारुनेत्रविलासिनी उत्फुल्ललोचना कान्ता भर्तृवात्सल्यभूषणा स्वभावतनुका साध्वी पद्माक्षी पङ्कजप्रिया विचक्षणा नवद्याङ्गी मृदुपूर्वाभिभाषिणी अक्लिष्टमाल्याभरणा वरारोहा वराङ्गना सती कामपत्राक्षी मृगशावनिभेक्षणा महाकुलीना बिम्बोष्ठी पीतकौशेयवासिनी वीरपार्थिवपत्नी च विशुद्धा विनयान्विता सुकुमारी सुमध्या च सुभगा सुप्रतिष्ठिता सर्वाङ्गगुणसम्पन्ना सर्वलोकमनोहरा तरुणादित्यसङ्कासा तप्तकाञ्चनभूषणा सत्यव्रतपरा चैव वराहरिणलोचना श्यामा विशुद्धभावा च रामपादानुवर्तिनी यशोधना उदारशीला विमला क्लेशनाशिनी अनिन्दिता सुवृत्ता च रामस्य हृदयप्रिया आर्या च सुविभक्ताङ्गी विनाभरणशोभिनी मान्या कान्तस्मिता चैव कल्याणी रुचिरप्रभा स्निग्धपल्लवसङ्कासा जाम्बूनदसमप्रभा अमलाशीलसम्पन्ना इक्ष्वाकुकुलनन्दिनी भद्रा शुद्धसमाचारा वरार्हा तनुमध्यमा प्रियकाननसञ्चारा सुकेशी चारुहासिनी हेमाभा राजमहिषी शोभना राघवप्रिया अष्टोत्तरशतं देव्याः सीतायाः स्तोत्रमुत्तमं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीसीताष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् अपामार्जनस्तोत्रम् अग्निरुवाच रक्षां स्वस्य परेशाञ्च वच्छेतां मार्जनाह्वयां यया विमुच्यते दुःखै सुखं च प्राप्नुयान्नरः ॐ नमः परमार्थाय पुरुषाय महात्मने अरूपबहुरूपाय व्यापिने परमात्मने निष्कल्मषाय शुद्धाय ध्यानयोगरताय च नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि यत्तत् सिद्ध्यतु मे वचः वराहाय नृसिंहाय वामनाय महामुने नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि यत् सिद्ध्यतु मे वचः त्रिविक्रमाय रामाय वैकुण्ठाय नराय च नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि यत्तत् सिद्ध्यतु मे वचः वराहाय नरसिंहेश वामनेश त्रिविक्रम हयग्रीवेश सर्वेश हृषिकेश हराशुभम् अपराजितचक्राद्यैश्चतुर्भिः परमायुधैः अखण्डितानुभावैस्त्वं सर्वदुष्टहरो भव हरामुकस्य दुरितं सर्वं च कुशलं कुरु मृत्युबन्धार्तिभयदं दुरितस्य च यत्फलं पराभिध्यानसहितैः प्रयुक्तं चाभिचारकं गरस्पर्शमहारोगप्रयोगं जरया जरः ॐ नमो वासुदेवाय नमः कृष्णाय खड्गिने नमः पुष्करनेत्राय केशवायादिचक्रिणे नमः कमलकिञ्चल्कपीतनिर्मलवासये महाहररिपुस्कन्धसृष्टचक्राय चक्रिणे दष्ट्रोद्धृतक्षितिभृते त्रयीमूर्तिमते नमः महायज्ञवराहाय शेषभोगाङ्कसायिने तप्तहाटककेशाग्रज्वलत्पावकलोचन वज्राधिकनखस्पर्श दिव्यसिंह नमोऽस्तु ते काश्यपायातिहृस्वाय ऋग्यजुः सामभूषित तुभ्यं वामनरूपाय क्रमते गां नमो नमः वराहाशेषदुष्टानि सर्वपापफलानि वै मर्दमर्दमहादष्ट्रमर्दमर्द च यत्फलं नरसिंहकरालस्य दन्तप्रान्तानलोज्ज्वल भञ्ज भञ्जनिनादेन दुष्टान् पश्यार्तिनाशन ऋग्यजुः सामगर्भाभिर्वागभिर्वामनरूपधृक् प्रशमं सर्वदुःखानि नयत्वस्य जनार्दनः ऐकाहिकं द्वाहिकं च तथा त्रिदिवसं ज्वरं
चातुर्थकं तथात्युग्रं तथैव सततज्वरं दोषोत्थं सन्निपातोत्थं तथैवागन्तुकं ज्वरं समं नायासु गोविन्द छिन्धि छिन्ध्यस्य वेदनां नेत्रदुःखं शिरोदुःखं दुःखं चोदरसम्भवम् अन्तः श्वासमतिश्वासं परितापं सवेपथुं गुदघ्राणाङ्घ्रिरोगांश्च कुष्ठरोगांस्तथा क्षयं कामलादिस्तथा रोगान् प्रमेहाश्चातिदारुणान् भगन्धरातिसाराश्च मुखरोगाश्च बल्गुलीम् अस्मरीं मूत्रकृच्छ्रांश्च रोगानन्याश्च दारुणान् ये वातप्रभवा रोगा ये च पित्तसमुद्भवाः कफोद्भवाश्च ये केचित् ये चान्ये सान्निपातिकाः आगन्तुकाश्च ये रोगा लूता विस्फोटकादयः ते सर्वे प्रशमं यान्तु वासुदेवापमार्जिताः विलयं यान्तु ये सर्वे विष्णोरुच्चारणेन च क्षयं गच्छन्तु चाशेषास्ते चात्राभियता हरेः अच्युतानन्तगोविन्द नामोच्चारणभेषजात् नश्यन्तु सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् स्थावरं जङ्गमं वापि कृत्रिमं चापि यद्विषं दन्तोद्भवं नखभवमाकाशप्रभवं विषं लूतादिप्रभवं यच्च विषमन्यत्तु दुःखदम् शमं नयतु तत्सर्वं कीर्तितोऽस्य जनार्दनः ग्रहान् प्रेतग्रहांश्चापि तथा वैडाकिनीग्रहान् वेतालांश्च पिशाचांश्च गन्धर्वान् यक्षराक्षसान् शकुनीपूतनाद्यांश्च तथा वैनायकान् ग्रहान् मुखमण्डीं तथा क्रूरां रेवतीं वृद्धरेवतीं वृधकाख्यान् ग्रहांश्चोग्रांस्तथा मातृग्रहानपि बालस्य विष्णोश्चरितं हन्तु बालग्रहानिमान् वृद्धाश्च ये ग्रहाः केचिद्दे च बालग्रहाः क्वचित् नरसिंहस्य ते दृष्ट्या दग्धा ये चापि यौवने सदा करालबदनो नारसिंहो महाबलः ग्रहानशेषान्निःशेषान् करोतु जगतो हितः नारसिंह महासिंह ज्वालामालोज्ज्वलानन ग्रहानशेषान् सर्वेश खादखादाग्निलोचन ये रोगा ये महोत्पाता यद्विषं ये महाग्रहाः यानि च क्रूरभूतानि ग्रहपीडाश्च दारुणाः शस्त्रक्षतेषु ये दोषा ज्वालागर्दभकादयः तानि सर्वाणि सर्वात्मा परमात्मा जनार्दनः किच्चिद्रूपं समास्थाय वासुदेवास्य नाशय क्षिप्त्वा सुदर्शनश्चक्रं ज्वालामालातिभीषणं सर्वदुष्टोपशमनं कुरु देववराच्युत सुदर्शन महाज्वाल छिन्धि छिन्धि महारव सर्वदुष्टानि रक्षांसि क्षयं यातु विभीषण प्राच्यां प्रतीच्यां च दिशि दक्षिणोत्तरतस्तथा रक्षां करोतु सर्वात्मा नरसिंहः सुगर्जितः दिवि भुव्यन्तरिक्षे च पृष्ठतः पार्श्वतोऽग्रतः रक्षां करोद्भगवान् बहुरूपी जनार्दनः यथा विष्णुर्जगत्सर्वं सदेवासुरमानुषं तेन सत्येन दुष्टानि सममस्य व्रजन्तु वै यथा विष्णौ स्मृते सद्यः संक्षयं यान्ति पातकाः सत्येन तेन सकलं दुष्टमस्य प्रशाम्यतु यथा यज्ञेश्वरो विष्णुर्देवेष्वपि हि गीयते तेन सत्येन सकलं दुष्टमस्य प्रशाम्यतु शान्तिरस्तु शिवाञ्चास्तु दुष्टमस्य प्रशाम्यतु वासुदेवशरीरोत्थैकुशैर्निर्मथितं मया अपामार्जितगोविन्दो नरो नारायणस्तथा तथास्तु सर्वदुःखानां प्रशमो वचनाद्धरेः अपामार्जनकं शस्त्रं सर्वरोगादिवारणम् अहं हरिः कुशा विष्णुर्हता रोगा मया तव अहं हरिः कुशा विष्णुर्हता रोगा मया तव। आग्नेये पुराणे कुशापामार्जन स्तोत्रम संपूर्णम। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। अथ श्री नारायण कवचम
राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच मृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्रौदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नहेद्भयागते पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तामङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वशु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फणन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान्मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाषाण्दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनिर्दुर्न्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयो नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथवे प्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवात् धयशीर्षां मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयाद्दृशभोभिर्निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वयपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेहकालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्दाशङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राण्ढ उदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र एषः
प्रत्युष एषोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतेग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिषैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदे सनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निस्पिन्धि निस्पिन्ध्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णयचूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथप्रेतमात्रे पिशाचविप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तेग्मधारा शिवरारिसैन्या मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चर्मं शतचन्द्रच्छादय द्विषामघोनां हरपापचक्षुषाम् यन्यो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्डेतानि भगवन् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धेन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु न समुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदुक्षदेक्षोर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान्नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं श्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजा मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य सञ्जसा येन दंसितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कहिल्चित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौषा मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः शविमानो ह्यवाक्षिराः शबालखिल्यवचना दस्थीन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राचे सरस्वत्या
सत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात्। श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्युतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्। त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्। श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्म कथनं नामाष्टमोऽध्यायः। जय जय श्री नारायणार्पणमस्तु। श्री सीता अष्टोत्तर शतनामस्तोत्रम्। ओम सीता पतिव्रता देवी मैथिली जनकात्मजा अयोनिजा वीर्यशुल्का शुभा सुरसुतोपमा विद्युत्प्रभा विशालाक्षी नीलकुञ्चितमूर्धजा अभिरामा महाभागा सर्वाभरणभूषिता पूर्णचन्द्रानना रामा धर्मज्ञा धर्मचारिणी पतिसम्मानिता शुभ्रूः प्रियार्हा प्रियवादिनी शुभानना शुभापाङ्गी शुभाचारा यशस्विनी मनस्विनी मत्तकासिन्यनघा च तपस्विनी धर्मपत्नी च वैदेही जानकी मदिरेक्षणा तापसी धर्मनिरता नियता ब्रह्मचारिणी मृदुशीला चारुदती चारुनेत्रविलासिनी उत्फुल्ललोचना कान्ता भर्तृवात्सल्यभूषणा स्वभावतनुका साध्वी पद्माक्षी पङ्कजप्रिया विचक्षणा नवद्यांगी मृदुपूर्वाभिभाषिणी अक्लिष्टमाल्याभरणा वरारोहा वराङ्गना सती कामपत्राक्षी मृगशावनिभेक्षणा महाकुलीना बिम्बोष्ठी पीतकौशेयवासिनी वीरपार्थिवपत्नी च विशुद्धा विनयान्विता सुकुमारी सुमध्या च सुभगा सुप्रतिष्ठिता सर्वाङ्गगुणसम्पन्ना सर्वलोकमनोहरा तरुणादित्यसङ्कासा तप्तकाञ्चनभूषणा सत्यव्रतपरा चैव वराहरिणलोचना श्यामा विशुद्धभावा च रामपादानुवर्तिनी यशोधना उदारशीला विमला क्लेशनाशिनी अनिन्दिता सुवृत्ता च रामस्य हृदयप्रिया आर्या च सुविभक्ताङ्गी विनाभरणशोभिनी मान्या कान्तस्मिता चैव कल्याणी रुचिरप्रभा स्निग्धपल्लवसङ्कासा जाम्बूनदसमप्रभा अमलाशीलसम्पन्ना इक्ष्वाकुकुलनन्दिनी भद्रा शुद्धसमाचारा वरार्हा तनुमध्यमा प्रियकाननसञ्चारा सुकेशी चारुहासिनी हेमाभा राजमहिषी शोभना राघवप्रिया अष्टोत्तरशतं देव्याः सीतायाः स्तोत्रमुत्तमं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। श्री सीताष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। अपामार्जनस्तोत्रम्। अग्निरुवाच रक्षां स्वस्य परेशाञ्च वक्ष्येतां मार्जनाह्वयाम् यया विमुच्यते दुःखै सुखं च प्राप्नुयान्नरः। ॐ नमः परमार्थाय पुरुषाय महात्मने अरूपबहुरूपाय व्यापिने परमात्मने निष्कल्मषाय शुद्धाय ध्यानयोगरताय च नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि यत्तत् सिद्ध्यतु मे वचः। वराहाय नृसिंहाय वामनाय महामुने नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि यत् सिद्ध्यतु मे वचः। त्रिविक्रमाय रामाय वैकुण्ठाय नराय च नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि यत्तत् सिद्ध्यतु मे वचः। वराहाय नरसिंहेश वामनेश त्रिविक्रम
हयग्रीवेश सर्वेश ऋषिकेश हरा शुभम् अपराजितचक्राद्यैश्चतुर्भिः परमायुधैः अखण्डितानुभावैस्त्वं सर्वदुष्टहरो भव हरामुकस्य दुरितं सर्वं च कुशलं कुरु मृत्युबन्धार्तिभयदं दुरितस्य च यत्फलं पराभिध्यानसहितैः प्रयुक्तं चाभिचारकं गरस्पर्शमहारोगप्रयोगं जरया जरः ॐ नमो वासुदेवाय नमः कृष्णाय खड्गिने नमः पुष्करनेत्राय केशवायादिचक्रिणे नमः कमलकिञ्चल्कपीतनिर्मलवासये महाहररिपुस्कन्धसृष्टचक्राय चक्रिणे दष्ट्रोद्धृतक्षितिभृते त्रयीमूर्तिमते नमः महायज्ञवराहाय शेषभोगाङ्कसायिने तप्तहाटककेशाग्रज्वलत्पावकलोचन वज्राधिकनखस्पर्श दिव्यसिंह नमोऽस्तु ते काश्यपायातिहृस्वाय ऋग्यजुःसामभूषित तुभ्यं वामनरूपाय क्रमते गां नमो नमः वराहशेषदुष्टानि सर्वपापफलानि वै मर्द च यत्फलं नरसिंहकरालस्य दन्तप्रान्तानलोज्ज्वल भञ्ज दुष्टान् पश्यार्तिनाशन ऋग्यजुःसामगर्भाभिर्वागभिर्वामनरूपधृक् प्रशमं सर्वदुःखानि नयत्वस्य जनार्दनः ऐकाहिकं द्वाहिकं च तथा त्रिदिवसं ज्वरं चातुर्थकं तथात्युग्रं तथैव सततज्वरं दोषोत्थं सन्निपातोत्थं तथैवागन्तुकं ज्वरं समं नायासु गोविन्द छिन्ध्यस्य वेदनां नेत्रदुःखं शिरोदुःखं दुःखं चोदरसम्भवम् अन्तः श्वासमतिश्वासं परितापं सवेपथुं गुदघ्राणाङ्घ्रिरोगांश्च कुष्ठरोगांस्तथा क्षयं कामलादिस्तथा रोगान् प्रमेहाश्चातिदारुणान् भगन्धरातिसाराश्च मुखरोगाश्च बल्गुलीम् अस्मरीं मूत्रकृच्छ्रांश्च रोगानन्याश्च दारुणान् ये वातप्रभवा रोगा ये च पित्तसमुद्भवाः कफोद्भवाश्च ये केचित् ये चान्ये सान्निपातिकाः आगन्तुकाश्च ये रोगा लूता विस्फोटकादयः ते सर्वे प्रशमं यान्तु वासुदेवापमार्जिताः विलयं यान्तु ये सर्वे विष्णोरुच्चारणेन च क्षयं गच्छन्तु चाशेषास्ते चात्राभियता हरेः अच्युतानन्तगोविन्द नामोच्चारणभेषजात् नश्यन्तु सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहं स्थावरं जङ्गमं वापि कृत्रिमं चापि यद्विषं दन्तोद्भवं नखभवमाकाशप्रभवं विषं लूतादिप्रभवं यच्च विषमन्यत्तु दुःखदं शमं नयतु तत्सर्वं कीर्तितोऽस्य जनार्दनः ग्रहान् प्रेतग्रहांश्चापि तथा वैडाकिनीग्रहान् वेतालांश्च पिशाचांश्च गन्धर्वान् यक्षराक्षसान् शकुनीपूतनाद्यांश्च तथा वैनायकान् ग्रहान् मुखमण्डीं तथा क्रूरां रेवतीं वृद्धरेवतीं वृधकाख्यान् ग्रहांश्चोग्रांस्तथा मातृग्रहानपि बालस्य विष्णोश्चरितं हन्तु बालग्रहानिमान् वृद्धाश्च ये ग्रहाः केचिद्दे च बालग्रहा क्वचित् नरसिंहस्य ते दृष्ट्या दग्धा ये चापि यौवने सदा करालवदनो नारसिंहो महाबलः ग्रहानशेषान्निःशेषान् करोतु जगतो हितः नारसिंहमहासिंह ज्वालामालोज्ज्वलानन ग्रहानशेषान् सर्वेश खादाग्निलोचन ये रोगा ये महोत्पाता यद्विषं ये महाग्रहाः यानि च क्रूरभूतानि ग्रहपीडाश्च दारुणाः शस्त्रक्षतेषु ये दोषा ज्वालागर्दभकादयः तानि सर्वाणि सर्वात्मा परमात्मा जनार्दनः
किच्चिद्रूपं समास्थाय वासुदेवास्य नाशय क्षिप्त्वा सुदर्शनश्चक्रं ज्वालामालातिभीषणं सर्वदुष्टोपशमनं कुरु देववराच्युत सुदर्शन महाज्वाल छिन्धि छिन्धि महारव सर्वदुष्टानि रक्षांसि क्षयं यातु विभीषण प्राच्यां प्रतीच्यां च दिशि दक्षिणोत्तरतस्तथा रक्षां करोतु सर्वात्मा नरसिंहः सुगर्जितः दिवि भुव्यन्तरिक्षे च पृष्ठतः पार्श्वतोऽग्रतः रक्षां करोत् भगवान् बहुरूपी जनार्दनः यथा विष्णुर्जगत्सर्वं सदेवासुरमानुषम् तेन सत्येन दुष्टानि सममस्य व्रजन्तु वै यथा विष्णौ स्मृते सद्यः संक्षयं यान्ति पातकाः सत्येन तेन सकलं दुष्टमस्य प्रशाम्यतु यथा यज्ञेश्वरो विष्णुर्देवेष्वपि हि गीयते तेन सत्येन सकलं दुष्टमस्य प्रशाम्यतु शान्तिरस्तु शिवाञ्चास्तु दुष्टमस्य प्रशाम्यतु वासुदेव शरीरोत्थैकुशैर्निर्मथितं मया अपामार्जित गोविन्दो नरो नारायणस्तथा तथास्तु सर्वदुःखानां प्रशमो वचनाद्धरेः अपामार्जनकं शस्त्रं सर्वरोगादिवारणम् अहं हरिः कुशा विष्णुर्हता रोगा मया तव अहं हरिः कुशा विष्णुर्हता रोगा मया तव। आग्नेये पुराणे कुशापामार्जन स्तोत्रम संपूर्णम। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। अथ श्री नारायण कवचम। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच मृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नहेद्भयागते पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तामङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वशु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रुवोर्मध्येणकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फणन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान्मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाषाण्दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनिर्दुर्न्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयो नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथवे प्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोष्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान्
नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवात् धयशीर्षां मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयाद्दृशभोभिर्निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वयपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेहकालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्दाशङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राह्न उदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र एषः प्रत्यूष एषोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतेग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदे शनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निस्पिन्धि निस्पिन्ध्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णयचूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथप्रेतमात्रे पिशाचविप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तेग्मधारा शिवरारिसैन्या मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चर्मं शतचन्द्रच्छादय द्विषामघोनां हरपापचक्षुषाम् यन्यो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्डेतानि भगवन् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धेन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु न समुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः
पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः। विदुक्षदिक्षोर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः। प्रहापयन् लोकभयं श्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजा। मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेस्य सञ्जसा येन दंसितोऽसुरयूथपान्। एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते। न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत्। राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कहिल्चित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः। योगधारणया स्वाङ्गं जहौषा मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा। ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः। गगनान्यपतत् सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः। शबालखिल्यवचना दस्थिन्यादाय विस्मितः। प्रास्य प्राचे सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात्। श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्। त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्। श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्म कथनं नामाष्टमोऽध्यायः। जय जय श्रीनारायणार्पणमस्तु। श्री सीता अष्टोत्तर शतनामस्तोत्रम्। ओम सीतापतिव्रता देवी मैथिली जनकात्मजा अयोनिजा वीर्यशुल्का शुभा सुरसुतोपमा। विद्युत्प्रभा विशालाक्षी नीलकुञ्चितमूर्धजा। अभिरामा महाभागा सर्वाभरणभूषिता। पूर्णचन्द्रानना रामा धर्मज्ञा धर्मचारिणी। पतिसम्मानिता शुभ्रूः प्रियार्हा प्रियवादिनी। शुभानना शुभापाङ्गी शुभाचारा यशस्विनी। मनस्विनी मत्तकासिन्यनघा च तपस्विनी। धर्मपत्नी च वैदेही जानकी मदिरेक्षणा। तापसी धर्मनिरता नियता ब्रह्मचारिणी। मृदुशीला चारुदती चारुनेत्रविलासिनी। उत्फुल्ललोचना कान्ता भर्तृवात्सल्यभूषणा। स्वभावतनुका साध्वी पद्माक्षी पङ्कजप्रिया। विचक्षणा नवद्याङ्गी मृदुपूर्वाभिभाषिणी। अक्लिष्टमाल्याभरणा वरारोहा वराङ्गना। सती कामपत्राक्षी मृगशावनिभेक्षणा। महाकुलीना बिम्बोष्ठी पीतकौशेयवासिनी। वीरपार्थिवपत्नी च विशुद्धा विनयान्विता। सुकुमारी सुमध्या च सुभगा सुप्रतिष्ठिता। सर्वाङ्गगुणसम्पन्ना सर्वलोकमनोहरा। तरुणादित्यसङ्कासा तप्तकाञ्चनभूषणा। सत्यव्रतपरा चैव वराहरिणलोचना। श्यामा विशुद्धभावा च रामपादानुवर्तिनी। यशोधना उदारशीला विमला क्लेशनाशिनी।
अनिन्दिता सुवृत्ता च रामस्य हृदयप्रिया आर्या च सुविभक्ताङ्गी विनाभरणशोभिनी मान्या कान्तस्मिता चैव कल्याणी रुचिरप्रभा स्निग्धपल्लवसङ्कासा जाम्बूनदसमप्रभा अमलाशीलसम्पन्ना इक्ष्वाकुकुलनन्दिनी भद्रा शुद्धसमाचारा वरार्हा तनुमध्यमा प्रियकाननसञ्चारा सुकेशी चारुहासिनी हेमाभाराजमहिषी शोभना राघवप्रिया अष्टोत्तरशतं देव्याः सीतायाः स्तोत्रमुत्तमम् यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीसीताष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् अपामार्जनस्तोत्रम् अग्निरुवाच रक्षां स्वस्य परेशाञ्च वच्छेतां मार्जनाह्वयाम् यया विमुच्यते दुःखै सुखं च प्राप्नुयान्नरः ॐ नमः परमार्थाय पुरुषाय महात्मने अरूपबहुरूपाय व्यापिने परमात्मने निष्कल्मषाय शुद्धाय ध्यानयोगरताय च नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि यत्तत् सिद्ध्यतु मे वचः वराहाय नृसिंहाय वामनाय महामुने नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि यत् सिद्ध्यतु मे वचः त्रिविक्रमाय रामाय वैकुण्ठाय नराय च नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि यत्तत् सिद्ध्यतु मे वचः वराहाय नरसिंहेश वामनेश त्रिविक्रम हयग्रीवेश सर्वेश ऋषिकेश हराशुभम् अपराजितचक्राद्यैश्चतुर्भिः परमायुधैः अखण्डितानुभावैस्त्वं सर्वदुष्टहरो भव हरामुकस्य दुरितं सर्वं च कुशलं कुरु मृत्युबन्धार्तिभयदं दुरितस्य च यत्फलं पराभिध्यानसहितैः प्रयुक्तं चाभिचारकं गरस्पर्शमहारोगप्रयोगं जरया जरः ॐ नमो वासुदेवाय नमः कृष्णाय खड्गिने नमः पुष्करनेत्राय केशवायाधिचक्रिणे नमः कमलकिञ्चल्कपीतनिर्मलवासये महाहररिपुस्कन्धसृष्टचक्राय चक्रिणे दष्ट्रोद्धृतक्षितिभृते त्रयीमूर्तिमते नमः महायज्ञवराहाय शेषभोगाङ्कसायिने तप्तहाटककेशाग्रज्वलत्पावकलोचन वज्राधिकनखस्पर्श दिव्यसिंहनमोऽस्तु ते काश्यपायातिहृस्वाय ऋग्यजुःसामभूषित तुभ्यं वामनरूपाय क्रमते गां नमो नमः वराहाशेषदुष्टानि सर्वपापफलानि वै मर्दमर्दमहादष्ट्रमर्दमर्द च यत्फलं नरसिंहकरालस्य दन्तप्रान्तानलोज्ज्वल भञ्जभञ्जनिनादेन दुष्टान् पश्यार्तिनाशन ऋग्यजुःसामगर्भाभिर्वागभिर्वामनरूपधृक् प्रशमं सर्वदुःखानि नयत्वस्य जनार्दनः ऐकाहिकं द्वाहिकं च तथा त्रिदिवसं ज्वरं चातुर्थकं तथात्युग्रं तथैव सततज्वरं दोषोत्थं सन्निपातोत्थं तथैवागन्तुकं ज्वरं समं नायासु गोविन्द छिन्धि छिन्ध्यस्य वेदनां नेत्रदुःखं शिरोदुःखं दुःखं चोदरसम्भवम् अन्तः श्वासमतिश्वासं परितापं सवेपथुं गुदघ्राणाङ्घ्रिरोगांश्च कुष्ठरोगांस्तथा क्षयं कामलादिस्तथा रोगान् प्रमेहाश्चातिदारुणान् भगन्धरातिसाराश्च मुखरोगाश्च बल्गुलीम् अस्मरीं मूत्रकृच्छ्रांश्च रोगानन्याश्च दारुणान् ये वातप्रभवा रोगा ये च पित्तसमुद्भवाः कफोद्भवाश्च ये केचित् ये चान्ये सान्निपातिकाः आगन्तुकाश्च ये रोगा लूता विस्फोटकादयः ते सर्वे प्रशमं यान्तु वासुदेवापमार्जिताः
विलयं यान्तु ये सर्वे विष्णोरुच्चारणेन च क्षयं गच्छन्तु चाशेषास्ते चात्राभियता हरेः अच्युतानन्तगोविन्द नामोच्चारणभेषजात् नश्यन्तु सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् स्थावरं जङ्गमं वापि कृत्रिमं चापि यद्विषं दन्तोद्भवं नखभवमाकाशप्रभवं विषं लूतादिप्रभवं यच्च विषमन्यत्तु दुःखदं शमं नयतु तत्सर्वं कीर्तितोऽस्य जनार्दनः ग्रहान् प्रेतग्रहांश्चापि तथा वैडाकिनीग्रहान् वेतालांश्च पिशाचांश्च गन्धर्वान् यक्षराक्षसान् शकुनीपूतनाद्यांश्च तथा वैनायकान् ग्रहान् मुखमण्डीं तथा क्रूरां रेवतीं वृद्धरेवतीं वृधकाख्यान् ग्रहांश्चोग्रांस्तथा मातृग्रहानपि बालस्य विष्णोश्चरितं हन्तु बालग्रहानिमान् वृद्धाश्च ये ग्रहाः केचिद्दे च बालग्रहा क्वचित् नरसिंहस्य ते दृष्ट्या दग्धा ये चापि यौवने सदा करालबदनो नारसिंहो महाबलः ग्रहानशेषान्निःशेषान् करोतु जगतो हितः नारसिंहमहासिंह ज्वालामालोज्ज्वलानन ग्रहानशेषान् सर्वेश खादखादाग्निलोचन ये रोगा ये महोत्पाता यद्विषं ये महाग्रहाः यानि च क्रूरभूतानि ग्रहपीडाश्च दारुणाः शस्त्रक्षतेषु ये दोषा ज्वालागर्दभकादयः तानि सर्वाणि सर्वात्मा परमात्मा जनार्दनः किच्चिद्रूपं समास्थाय वासुदेवास्य नाशय क्षिप्त्वा सुदर्शनश्चक्रं ज्वालामालातिभीषणं सर्वदुष्टोपशमनं कुरु देववराच्युत सुदर्शन महाज्वाल छिन्धि छिन्धि महारव सर्वदुष्टानि रक्षांसि क्षयं यातु विभीषण प्राच्यां प्रतीच्यां च दिशि दक्षिणोत्तरतस्तथा रक्षां करोतु सर्वात्मा नरसिंहः सुगर्जितः दिवि भुव्यन्तरिक्षे च पृष्ठतः पार्श्वतोऽग्रतः रक्षां करोत् भगवान् बहुरूपी जनार्दनः यथा विष्णुर्जगत्सर्वं सदेवासुरमानुषं तेन सत्येन दुष्टानि सममस्य व्रजन्तु वै यथा विष्णौ स्मृते सद्यः संक्षयं यान्ति पातकाः सत्येन तेन सकलं दुष्टमस्य प्रशाम्यतु यथा यज्ञेश्वरो विष्णुर्देवेष्वपि हि गीयते तेन सत्येन सकलं दुष्टमस्य प्रशाम्यतु शान्तिरस्तु शिवाञ्चास्तु दुष्टमस्य प्रशाम्यतु वासुदेवशरीरोत्थैकुशैर्निर्मथितं मया अपामार्जितगोविन्दो नरो नारायणस्तथा तथास्तु सर्वदुःखानां प्रशमो वचनाद्धरेः अपामार्जनकं शस्त्रं सर्वरोगादिवारणम् अहं हरिः कुशा विष्णुर्हता रोगा मया तव अहं हरिः कुशा विष्णुर्हता रोगा मया तव। आग्नेये पुराणे कुशापामार्जन स्तोत्रम संपूर्णम। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। अथ श्री नारायण कवचम। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्रौदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नहेद्भयागते पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा
करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तामङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वशु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फणन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान्मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाषाण्दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्नृसिंहसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनिर्दुर्न्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयो नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथवे प्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोष्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवात् धयशीर्षां मम पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयाद्दृशभोभिर्निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वयपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेहकालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्दाशङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राह्न उदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र एषः प्रत्यूष एषोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतेग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदे सनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निस्पिन्धि निस्पिन्ध्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णयचूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथप्रेतमात्रे पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन्
दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तेग्मधारा शिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चाक्षुंसि चर्मं शतचन्द्रछादय द्विषामघोनां हर पापचक्षुषाम् यन्यो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवन् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धेन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु न समुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदुक्षदेक्षोर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान्नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं श्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजा मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेस्य सञ्जसा येन दंसितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कहिल्चित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौषा मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः शविमानो ह्यवाक्षिराः शबालखिल्यवचना दस्थीन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राचे सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्। श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्म कथनं नामाष्टमोऽध्यायः। जय जय श्रीनारायणार्पणमस्तु।
श्री सीता अष्टोत्तर शतनामस्तोत्रम्। ओम सीता पतिव्रता देवी मैथिली जनकात्मजा, अयोनिजा वीर्यशुल्का शुभा सुरसुतोपमा, विद्युत्प्रभा विशालाक्षी नीलकुञ्चितमूर्धजा, अभिरामा महाभागा सर्वाभरणभूषिता, पूर्णचंद्रानना रामा धर्मज्ञा धर्मचारिणी, पतिसम्मानिता शुभ्रूः प्रियार्हा प्रियवादिनी, शुभानना शुभापांगी शुभाचारा यशस्विनी, मनस्विनी मत्तकासिन्यनघा च तपस्विनी, धर्मपत्नी च वैदेही जानकी मदिरेक्षणा, तापसी धर्मनिरता नियता ब्रह्मचारिणी, मृदुशीला चारुदती चारुनेत्रविलासिनी, उत्फुल्ललोचना कांता भर्तृवात्सल्यभूषणा, स्वभावतनुका साध्वी पद्माक्षी पंकजप्रिया, विचक्षणा नवद्यांगी मृदुपूर्वाभिभाषिणी, अक्लिष्टमाल्याभरणा वरारोहा वरांगना, सती कामपत्राक्षी मृगशावनिभेक्षणा, महाकुलीना बिंबोष्ठी पीतकौशेयवासिनी, वीरपार्थिवपत्नी च विशुद्धा विनयान्विता, सुकुमारी सुमध्या च सुभगा सुप्रतिष्ठिता, सर्वांगगुणसम्पन्ना सर्वलोकमनोहरा, तरुणादित्यसङ्कासा तप्तकाञ्चनभूषणा, सत्यव्रतपरा चैव वराहरिणलोचना, श्यामा विशुद्धभावा च रामपादानुवर्तिनी, यशोधना उदारशीला विमला क्लेशनाशिनी, अनिन्दिता सुवृत्ता च रामस्य हृदयप्रिया, आर्या च सुविभक्ताङ्गी विनाभरणशोभिनी, मान्या कान्तस्मिता चैव कल्याणी रुचिरप्रभा, स्निग्धपल्लवसङ्कासा जाम्बूनदसमप्रभा, अमलाशीलसम्पन्ना इक्ष्वाकुकुलनन्दिनी, भद्रा शुद्धसमाचारा वरार्हा तनुमध्यमा, प्रियकाननसञ्चारा सुकेशी चारुहासिनी, हेमाभा राजमहिषी शोभना राघवप्रिया, अष्टोत्तरशतं देव्याः सीतायाः स्तोत्रमुत्तमम्, यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। श्री सीताष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। अपामार्जनस्तोत्रम्। अग्निरुवाच रक्षां स्वस्य परेशाञ्च वक्ष्येतां मार्जनाह्वयाम्, यया विमुच्यते दुःखै सुखं च प्राप्नुयान्नरः। ॐ नमः परमार्थाय पुरुषाय महात्मने, अरूपबहुरूपाय व्यापिने परमात्मने, निष्कल्मषाय शुद्धाय ध्यानयोगरताय च नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि यत्तत्सिद्ध्यतु मे वचः। वराहाय नृसिंहाय वामनाय महामुने नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि यत्तत्सिद्ध्यतु मे वचः। त्रिविक्रमाय रामाय वैकुण्ठाय नराय च नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि यत्तत्सिद्ध्यतु मे वचः। वराहाय नरसिंहेश वामनेश त्रिविक्रम, हयग्रीवेश सर्वेश ऋषिकेश हरा शुभम्। अपराजितचक्राद्यैश्चतुर्भिः परमायुधैः अखण्डितानुभावैस्त्वं सर्वदुष्टहरो भव। हरामुकस्य दुरितं सर्वं च कुशलं कुरु, मृत्युबन्धार्तिभयदं दुरितस्य च यत्फलं। पराभिध्यानसहितैः प्रयुक्तं चाभिचारकं, गरस्पर्शमहारोगप्रयोगं जरया जरः। ॐ नमो वासुदेवाय नमः कृष्णाय खड्गिने, नमः पुष्करनेत्राय केशवायाधिचक्रिणे, नमः कमलकिञ्चल्कपीतनिर्मलवासये, महाहररिपुस्कन्धसृष्टचक्राय चक्रिणे, दष्ट्रोद्धृतक्षितिभृते त्रयी मूर्तिमते नमः। महायज्ञवराहाय शेषभोगाङ्कसायिने,
तप्तहाटककेशाग्रज्वलत्पावकलोचन वज्राधिकनखस्पर्श दिव्यसिंह नमोऽस्तु ते। काश्यपायाति हृस्वाय ऋग्यजुःसामभूषित तुभ्यं वामनरूपाय क्रमते गां नमो नमः। वराहाशेषदुष्टानि सर्वपापफलानि वै मर्दमर्दमहादष्ट्रमर्दमर्द च यत्फलं नरसिंहकरालस्य दन्तप्रान्तानलोज्ज्वल भञ्जभञ्जनिनादेन दुष्टान् पश्यार्तिनाशन ऋग्यजुःसामगर्भाभिर्वागभिर्वामनरूपधृक् प्रशमं सर्वदुःखानि नयत्वस्य जनार्दनः। ऐकाहिकं द्वाहिकं च तथा त्रिदिवसं ज्वरं चातुर्थकं तथात्युग्रं तथैव सततज्वरं दोषोत्थं सन्निपातोत्थं तथैवागन्तुकं ज्वरं समं नायासु गोविन्द छिन्धि छिन्ध्यस्य वेदनां नेत्रदुःखं शिरोदुःखं दुःखं चोदरसम्भवम् अन्तः श्वासमतिश्वासं परितापं सवेपथुं गुदघ्राणाङ्घ्रिरोगांश्च कुष्ठरोगांस्तथा क्षयं कामलादिस्तथा रोगान् प्रमेहाश्चातिदारुणान् भगन्धरातिसाराश्च मुखरोगाश्च बल्गुलीम् अस्मरीं मूत्रकृच्छ्रांश्च रोगानन्याश्च दारुणान् ये वातप्रभवा रोगा ये च पित्तसमुद्भवाः कफोद्भवाश्च ये केचित् ये चान्ये सान्निपातिकाः आगन्तुकाश्च ये रोगा लूता विस्फोटकादयः ते सर्वे प्रशमं यान्तु वासुदेवापमार्जिताः विलयं यान्तु ये सर्वे विष्णोरुच्चारणेन च क्षयं गच्छन्तु चाशेषास्ते चात्राभियता हरेः अच्युतानन्तगोविन्द नामोच्चारणभेषजात् नश्यन्तु सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् स्थावरं जङ्गमं वापि कृत्रिमं चापि यद्विषं दन्तोद्भवं नखभवमाकाशप्रभवं विषं लूतादिप्रभवं यच्च विषमन्यत्तु दुःखदं शमं नयतु तत्सर्वं कीर्तितोऽस्य जनार्दनः। ग्रहान् प्रेतग्रहांश्चापि तथा वैडाकिनीग्रहान् वेतालांश्च पिशाचांश्च गन्धर्वान् यक्षराक्षसान् शकुनीपूतनाद्यांश्च तथा वैनायकान् ग्रहान् मुखमण्डीं तथा क्रूरां रेवतीं वृद्धरेवतीं वृधकाख्यान् ग्रहांश्चोग्रांस्तथा मातृग्रहानपि बालस्य विष्णोश्चरितं हन्तु बालग्रहानिमान् वृद्धाश्च ये ग्रहाः केचिद्दे च बालग्रहा क्वचित् नरसिंहस्य ते दृष्ट्या दग्धा ये चापि यौवने सदा करालवदनो नारसिंहो महाबलः ग्रहान् शेषान् करोतु जगतो हितः नारसिंह महासिंह ज्वालामालोज्ज्वलानन ग्रहान् शेषान् सर्वेश खादाग्निलोचन ये रोगा ये महोत्पाता यद्विषं ये महाग्रहाः यानि च क्रूरभूतानि ग्रहपीडाश्च दारुणाः शस्त्रक्षतेषु ये दोषा ज्वालागर्दभकादयः तानि सर्वाणि सर्वात्मा परमात्मा जनार्दनः किच्चिद्रूपं समास्थाय वासुदेवास्य नाशय क्षिप्त्वा सुदर्शनश्चक्रं ज्वालामालातिभीषणं सर्वदुष्टोपशमनं कुरु देववराच्युत सुदर्शन महाज्वाल छिन्धि छिन्धि महारव सर्वदुष्टानि रक्षांसि क्षयं यातु विभीषण प्राच्यां प्रतीच्यां च दिशि दक्षिणोत्तरतस्तथा रक्षां करोतु सर्वात्मा नरसिंहः सुगर्जितः दिवि भुव्यन्तरिक्षे च पृष्ठतः पार्श्वतोऽग्रतः रक्षां करोद्भगवान् बहुरूपी जनार्दनः यथा विष्णुर्जगत्सर्वं सदेवासुरमानुषं तेन सत्येन दुष्टानि सममस्य व्रजन्तु वै यथा विष्णौ स्मृते सद्यः संक्षयं यान्ति पातकाः सत्येन तेन सकलं दुष्टमस्य प्रशाम्यतु
यथा यज्ञेश्वरो विष्णुर्देवेष्वपि हि गीयते तेन सत्येन सकलं दुष्टमस्य प्रशाम्यतु शान्तिरस्तु शिवाञ्चास्तु दुष्टमस्य प्रशाम्यतु वासुदेवशरीरोत्थैकुशैर्निर्मथितं मया अपामार्जितगोविन्दो नरो नारायणस्तथा तथास्तु सर्वदुःखानां प्रशमो वचनाद्धरेः अपामार्जनकं शस्त्रं सर्वरोगादिवारणम् अहं हरिः कुशा विष्णुर्हता रोगा मया तव अहं हरिः कुशा विष्णुर्हता रोगा मया तव। आग्नेये पुराणे कुशापामार्जन स्तोत्रम संपूर्णम। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। अथ श्री नारायण कवचम। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच मृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्रौदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नहेद्भयागते पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तामङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वशु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फणन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान्मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाषाण्दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनिर्दुर्न्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोनीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथवे प्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोष्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवात् धयशीर्षां मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयाद्दृशभोभिर्निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वयपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात्
कल्किः कलेह कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्दाशङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राण्ढ उदात्तशक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र एषः प्रत्यूष एषोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतेग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदेशनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निस्पिन्धि निस्पिन्ध्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चोर्णय चोर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथ प्रेतमात्रे पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तेग्मधारा शिवरारिसैन्या मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चर्मं शतचन्द्रच्छादय द्विषामघोनां हर पापचक्षुषाम् यन्यो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्डेतानि भगवन् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धेन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु न समुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदुक्षदेक्षोर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं श्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजा मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेस्य सञ्जसा येन दंसितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद् भयं तस्य
विद्यां धारयतो भवेत्। राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कहिर्चित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः। योगधारणया स्वाङ्गं जहौषा मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः। गगनान्यपतत् सद्यः शविमानो ह्यवाक्षिराः शबालखिल्यवचना दस्थिन्यादाय विस्मितः। प्रास्य प्राचे सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात्। श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्। त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्। श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्म कथनं नामाष्टमोऽध्यायः। जय जय श्रीनारायणार्पणमस्तु। श्री सीता अष्टोत्तर शतनामस्तोत्रम्। ओम सीता पतिव्रता देवी मैथिली जनकात्मजा अयोनिजा वीर्यशुल्का शुभा सुरसुतोपमा विद्युत्प्रभा विशालाक्षी नीलकुञ्चितमूर्धजा अभिरामा महाभागा सर्वाभरणभूषिता पूर्णचन्द्रानना रामा धर्मज्ञा धर्मचारिणी पतिसम्मानिता शुभ्रूः प्रियार्हा प्रियवादिनी शुभानना शुभापाङ्गी शुभाचारा यशस्विनी मनस्विनी मत्तकासिन्यनघा च तपस्विनी धर्मपत्नी च वैदेही जानकी मदिरेक्षणा तापसी धर्मनिरता नियता ब्रह्मचारिणी मृदुशीला चारुदती चारुनेत्रविलासिनी उत्फुल्ललोचना कान्ता भर्तृवात्सल्यभूषणा स्वभावतनुका साध्वी पद्माक्षी पङ्कजप्रिया विचक्षणा नवद्यांगी मृदुपूर्वाभिभाषिणी अक्लिष्टमाल्याभरणा वरारोहा वराङ्गना सती कामपत्राक्षी मृगशावनिभेक्षणा महाकुलीना बिम्बोष्ठी पीतकौशेयवासिनी वीरपार्थिवपत्नी च विशुद्धा विनयान्विता सुकुमारी सुमध्या च सुभगा सुप्रतिष्ठिता सर्वाङ्गगुणसम्पन्ना सर्वलोकमनोहरा तरुणादित्यसङ्कासा तप्तकाञ्चनभूषणा सत्यव्रतपरा चैव वराहरिणलोचना श्यामा विशुद्धभावा च रामपादानुवर्तिनी यशोधना उदारशीला विमला क्लेशनाशिनी अनिन्दिता सुवृत्ता च रामस्य हृदयप्रिया आर्या च सुविभक्ताङ्गी विनाभरणशोभिनी मान्या कान्तस्मिता चैव कल्याणी रुचिरप्रभा स्निग्धपल्लवसङ्कासा जाम्बूनदसमप्रभा अमलाशीलसम्पन्ना इक्ष्वाकुकुलनन्दिनी भद्रा शुद्धसमाचारा वरार्हा तनुमध्यमा प्रियकाननसञ्चारा सुकेशी चारुहासिनी हेमाभा राजमहिषी शोभना राघवप्रिया अष्टोत्तरशतं देव्याः सीतायाः स्तोत्रमुत्तमं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्री सीताष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम संपूर्णम। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
हर हर महादेव।